Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari Bapeda, dan good morning from BSI University lecturer and team, and also the student. Good morning everyone. Thank you for joining very on time. Ya, semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan dan juga selalu ada dalam kebahagiaan. Ya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Bapeda sudah menyempatkan waktu untuk sharing di pagi hari ini. Ternyata we are unlucky ya, kita tidak bisa visit Bapeda office dikarenakan terjadi lonjakan Omicron dan kita semua tetap harus stay at home dan juga harus benar-benar di rumah ya. Kami juga di kampus memberlakukan WFH dan WFO. Jadi kami alhamdulillah jika memang dilaksanakan secara online. Ya, tim saya, Ibu dan Bapak dari Bapeda, ada saya sendiri, nama saya Cici Nur Aini. Kemudian ada tutor kita hari ini ada Miss Aprilia. Hello Miss April. Good morning. Kemudian ada Bu Delis dan Mr. Jimmy sepertinya masih on the way to join this Zoom. Mohon maaf ya Ibu, Boni dan sebagainya masih dalam perjalanan. Okay. Untuk menyingkat waktu dan mungkin supaya kita semua masih tetap fresh karena di pagi hari, saya mungkin akan mempersilahkan Miss April untuk memulai sharing di pagi hari ini. Silahkan Miss April, Bapak dan Ibu semua mohon izin ya, saya mau share screen. Terima kasih, silahkan Miss April. Okay, thank you very much, Miss Cici. Thank you. Could you please share these materials for today, Miss Cici? Yes, for sure. Tunggu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia. I am one of the tutor for today, and we are going to study about public speaking, English public speaking through asking and giving option for the employee of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebelumnya, how are you? How are you today? Fine? I'm fine. Fine, okay, good, fine ya. Wah, sekali itu ada see you, Ibu Siva, timnya Ibu Siva. Halo. Ya, oke, ada Mr. Muhsin dan seterusnya gitu ya. Kemudian, oke, kita bisa langsung saja. Ibu, izin langsung. Ibu Bapak langsung izin dimulai ya. Okay, our material for today is asking and giving opinions for the employee of the Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bogor. And we are from UBSI, want to give some materials for the employee of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Okay, next, Miss. Okay, the next one. Okay, if we talk about the asking and giving opinion, of course, the purpose to ask and to give the opinion from the point of view the other people. For example, what do you think about? For example, what do you think about? Oh, my opinion about is bla bla bla, gitu ya. Jadi intinya pelajaran kita kali ini adalah to give opinion and ask opinion. Give itu memberikan pendapat, and ask opinion itu meminta pendapat orang lain. About what? About something, about some issues, or about one of the topic, or hot news, any kind. So, of course, the later we will practice asking opinion and giving opinion. For example, what do you think about work from home? What do you think about learning from home for students? What do you think about traveling abroad, for example? Nanti kita akan bahas atau nanti kita akan berlatih di sesi berikutnya. Next, Miss. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Asking and giving opinions bertujuan untuk mengungkapkan ide. To express idea, argument, or opinion about something. Okay,
Belajarnya itu meminta dan memberi pendapat sesuatu, ya, asking and giving opinion about something. What is the purpose of this? Of course, we get the new vocabularies. Kita dengan memberikan opini pasti itu enrich our vocabularies. Vocabulary mau nggak mau akan terlatih tuh, begitu ya, akan terlatih in any kind of situation. For example, if you meet a foreign people or you discuss its international forum, and some expression for asking and giving option. Langsung aja Miss kita ke slide berikutnya tentang bagaimana sih caranya gitu ya. Opinion is including the words of opinion and argument in expressing dialogue have to situation formal and informal. Oke, expressing dialogue in situation formal and informal. Nanti yang akan kita pelajari adalah expressing informal situation. Jadi informal situation, for example, in a meeting, at the office, in a school, between student and teachers, dan seterusnya, begitu ya. And informal situation, for example, between friends, and then teman apa namanya, kolega begitu ya, dan seterusnya, informal situation. Dengan teman misalnya ya, for example, student by student, teman sekolah, teman ngobrol, dan seterusnya. Formal expressions are used in situation where you are talking in formal situations, such as in office or school, between teachers and students. Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Formal expression itu formal situation yang ada di office atau international forum dan seterusnya. The next one, informal expression are used in situation where you are talking between friends and close friend. Kalau yang membedakan, informal situation are used in a situation antara teman atau ya teman dekat, sahabat, ya. The expressions usually respond to something that you discuss in informal situation. Contohnya pembahasan yang ringan-ringan saja, informal situation. Asking and giving opinion about choosing clothes with friends. Misalnya di sini asking and giving opinion about clothing with friends. Ngomongin tentang baju, ngomongin tentang film, atau mungkin di Mbak Siva and Friends, Bu Siva and Friends, kalau yang cewek-cewek misalnya begini ya, perempuan-perempuan, we talk about web series yang lagi viral, layangan putus ya Mbak Siva ya, misalnya di situ. Nanti kita akan berlatih, nanti kita akan belajar di situ, biar vocabulary-nya semakin terasah begitu ya. Oke, the next one Miss Cici. Oke, nah ini some expressions about giving opinions, asking for opinion. Formal situation, kita ngomongin formal situation dulu ya. Asking opinion, formal situation. Oke, satu-satu akan kita bahas. Formal situation, for example, have you got any comments on? Do you have any idea? Do you have any option on? Would you give me your opinion on? What is your reaction to? What is your opinion about? What are you feeling about? What are your views on? Please give me your frank option. Jadi all of the expressions are talking about asking for opinion. Jadi semua expression ini tentang asking for option, bertanya option atau bertanya tentang bertanya tentang opinion, asking for opinion. Ya. The next one. Have you got any comments on? Do you have any idea? Diulang lagi ya, saya ulang lagi supaya lebih jelas. Have you got any comments on? Do you have any idea? Do you have any option on? Would you give me your opinion on? What is your reaction to?
What is your opinion about? What are you feeling about? What are your views on? Please give me your frank opinion. Semua expression ini, all of the expression asking up for opinion. Oke, ini semuanya mau pakai yang mana? You can use, do you have any idea? You can use what is your opinion about? You can use what is your reaction to, dan seterusnya. Oke, itu formal situation, asking for opinion. The next one is giving opinion. Ini gimana memberikan opininya? Tadi kan sudah asking, and the next one is giving opinion. Formal situation, we still talk about the formal situation. I personally believe, I personally consider, I personally think or feel, I hold the opinion, my own view of the matter is. Masih yang tadi? Masih yang tadi? Masih slide sebelumnya? Well, personally, if I had my view, I would, dan seterusnya. It's talk about the formal situation giving option. I personally believe, I personally consider, I personally think, I hold the opinion, my own view of the matter is, well, personally, if I had my view, I would, dan seterusnya. It's formal situation for giving opinion. Bisa kita lanjutkan semuanya, Ibu dan Bapak? Yes, Mister. Oke ya, dan seterusnya. Oke ya, lanjut. Nanti kita akan praktis. Nah, the previous slide we talk about formal situation, and this slide we talk about informal situation. As I said before, informal situation we use it for for friends, close friend, gitu ya. Tadi kalau formal situation in international forum, at office, at school, between student and teachers, for formal situation. And this one, informal situation between friends or close friend. For example, asking for opinion. What do you think of? What do you think about? What is your opinion? Why do they behave like that? Do you think it's going? How do you like? How do you think of the idea? How do you feel about this? Jadi semua, all of these expressions asking for opinion. Which one that I use? Bisa pakai what do you think about? How do you like? How do you feel about this? There are many kinds of expression. It's asking for opinion. The next one, giving opinion for informal situation. I think, I believe that, I feel that, as I see it, in my opinion or view, in my opinion, in my view, I would rather, what I'm more concerned with, what I have in my mind is. What I have in my mind is. Okay. Next. Next, Miss Cici, boleh? Oke. Nah, coba ya kita ada example of dialogues. Misalnya, example 1. Hello, what happened? Why do you call me? I feel bored. This pandemic make me like this. What is your opinion about this pandemic? Yang di bold itu adalah expression asking opinion. What is your opinion about this pandemic? I think we can survive this pandemic if we have good teamwork with government. Don't you think so? I agree with you, but many people don't know about how important this teamwork. Yeah, we can only hope it will be better soon, so we can get again. I hope so. For example, ini contoh ya.
dulu saja ya, karena mungkin video membutuhkan data yang banyak sih. Jadi terkendala jaringan juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya akan berikan example conversation antara saya dengan salah satu mahasiswa saya. Angel, are you ready? Let's do it. Ready, Miss? Oke, jadi nanti Bapak Ibu semuanya tinggal take note atau tulis-tulisanlah di kertas yang itu gitu ya. Nanti silakan temukan mana yang termasuk expression of asking opinion, mana yang termasuk giving opinion. Jadi perhatikan dengan jelas, perhatikan dengan hati-hati, perhatikan dan juga dengarkan dengan teliti. Saya akan melaksanakan atau saya akan berbicara dengan salah satu mahasiswa saya. Jelas nggak suara saya? Tes jelas nggak? Jelas, Miss. Oke, got it ya. It's clear. Oke. Angel, tes suara dulu. Can you please check your audio, Angel? Angel? Ya, tes. Oke, siap, Angel. Ya, kita mau berbicara tentang apa? Vacation in Bali ya? Iya, Ya, vacation in Bali. Jadi sudah siap semuanya, Bapak Ibu juga sudah siap mendengarkan. Mudah-mudahan jelas suara kami berdua ya. Karena videonya tadi tidak bisa di-play ternyata. Oke, kita mulai. Hi Angel, how are you doing? I'm good, Miss. How about you? Yeah, I'm good, thanks. By the way, I didn't see you last week in my class. Where were you? I didn't make it to class yesterday because last week because I went for a family vacation in Bali. Wow, that's great. A family vacation. Sounds interesting. By the way, since you are talking about a vacation in Bali, I'm interested in getting some information from you because I'm planning to go to Bali soon. So would you like to give me some information, Angel? Well, in Bali, you can go to many tourist places, but some of them are still temporarily closed or completely closed because of the pandemic situation. Okay. Yeah. And may I know your opinion about the current situation of Bali? I mean, the tourism there. Is it still crowded, or are there some tourists, domestic tourists or international tourists? What do you think about that? In my opinion, the Bali's tourism is showing good progress, even in pandemic situation. But I mostly saw local tourists instead of domestic tourists. Okay, yeah. So it's not that crowded, yeah, because as we know that Bali is very famous in international. So a lot of international tourists usually come to Bali to visit some beautiful places. But now, it has been 2 years, like we are now still in the pandemic situation, right? So Yeah. sad. Don't you agree? Yeah, I completely agree because in the pandemic situation, you should have just stay at home to prevent from the infection from the COVID-19. Yeah, correct. Yeah, I couldn't agree more actually, Angel. So, one more thing that I really want to know about tourism in Bali is about hotel. So I heard from some application. I mean, not some application. I heard from some online news, and I got information from some booking hotel application. Is it true there some luxurious hotel give a big discount for tourists? Is it true? Yeah, it's true. I myself got a special price when I stayed at 4-star hotel named Athayana Kutta Hotel. Hello, Angel. Hello. Where are you? Yeah. Okay. Oh, okay. Oh, that's good information actually. Personally, I believe that traveling during pandemic is challenging. On one side, we can get a lot of cheaper accommodation, but on another side, it will be more complicated because we have to follow the protocols. We have to, let's say that pay some extra money for antigen COVID tests, or maybe, yeah, it's kind of confusing, right? But yeah, what to do? We are living in the pandemic situation, so we don't have any choice, Angel. Okay? Yeah, it's true.
in the pandemic situation, what you have to do to have safe traveling is to just follow the protocol. Yeah, okay. Okay, Angel, do you have any other idea about the traveling during pandemic so that we can be still safe maybe? Do you still have any idea? Yeah, I do. Before you go, you have to have a good plan, like where you want to go and what places have the strict protocol, so you don't get shocked when you're there. Ah, that's great. I think that's a good idea. All right, Angel, thank you very much for your information. I do appreciate it, and I think I will start making plan to go to Bali. Wish me luck, okay, Angel? Yeah. Okay, Thank you. so yeah, thank you. I'll see you later, Angel. Thank you. Bye-bye. Yeah, bye-bye. See you. Oke, terima kasih banyak, Angel, one of my students. Bapak Ibu semuanya, bagaimana conversation-nya? Jelas terdengar atau bagaimana, Bapak Ibu? Clear. Clear ya. Nah, It's clear, Iya. Miss. It's clear, Miss. iya, But iya. maybe a little slower to speak. Iya, betul sekali. Kalau misalkan, mohon maaf kalau sudah tersetnya seperti ini ya Ibu ya. Tetapi kalau misalkan Ibu Bapak hanya mendengar sedikit kata-katanya, ya nggak apa-apa. Tidak perlu lengkap juga tidak apa-apa. Karena kita nggak bisa play ulang ya. Tadinya saya mau play video. Kalau video kan bisa play ulang. Kalau tidak jelas dimundurkan atau dimajukan bisa. Tetapi kalau live begini kan kita nggak bisa ngulang terus-terusan gitu Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang apa yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu silakan nanti diungkapkan saja. Oke. Dari pembicaraan tadi dengan Angel mahasiswa saya, ada yang bisa menjawab mana yang termasuk asking opinion? Asking opinion dulu ya, yang asking opinion dulu ya. Yeah. Okay, Miss. So when Satu orang dulu deh, boleh disebutkan siapa yang mau menjawab. Oke. Tadi dari Ibu Ratu sepertinya ya, Ibu Ratu Ibu bukan? Ratu, iya. Dari Bogor, Bapeda Ratu, silahkan Ibu. oh Ya silakan Ibu. thank you thank you for the time. Ya. I think when you I'm sorry, what is your name, Miss? Miss Because, Delis. yeah, Miss Delis. I'm sorry. Yeah, when you ask your student how about her vacation in Bali? Iya, iya betul sekali. Tadi Her saya trips in Bali, ya. ya her trip, ya betul. Dan tadi saya mengungkapkan sedikit kata-kata yang sangat familiar di asking opinion itu apa, Ibu? Bisa nangkep nggak? Yang tadi saya tanyakan ke Angel, yang jawaban Angel itu seperti jawaban Angel apa? Yang ada turis domestik tapi internasionalnya sedikit gitu. Oh. Tidak menangkap. And I think yes, because actually I'm on a trip now. Oh yeah, it's okay. When I threw a blank spot, so I lost the signal. So you lost the signal. It's okay, Ibu. It's okay. Jadi I cannot catch the whole chat there. Gitu. Yeah, it's okay, Ibu. But yeah, it's okay, no problem. Because as I told you earlier, kalau misalkan conversation secara live, apalagi via Zoom kan banyak gangguannya, Bapak Ibu ya. Jadi jadi kita juga nggak bisa play rewind atau forward gitu, kita juga nggak bisa. Jadi tapi tadi pada dasarnya Ibu sudah benar. Saya ketika saya di mana momen saya menanyakan bagaimana keadaan Bali. What do you think ya? What do you think about current situation now in Bali? Kemudian betul. Current situation. Ya, what do you think about current situation in Bali? Itu asking opinion-nya. Ada lagi nggak di akhir-akhir itu? Saya juga, oke, Ibu terima kasih. Ada lagi yang bisa menangkap? Jadi akhir-akhir saya nanya ke Angel itu yang Miss Delis. Ya? Ada yang raise hand, silahkan Ibu, maaf namanya siapa? Iya, My silakan. name is Irma. I'm from Litbang. Oke, Ibu Irma.
I can Silakan. find several asking opinion and also giving opinion, but Yeah, maybe I Ibu. will just tell you just one. Yeah, This only is one, please. from you. You asking opinion about how to travel in pandemic situation safely. That's good. And Iya, also, betul. for giving opinion, you also, this is from you also, traveling during pandemic is challenging because you have to Wow. follow the protocol and extra money and etc. Wow, that's good, from me. Ibu. That's Thank good. you, Miss Delis. Thank Iya, you. iya, Ibu Irma, your answer is correct ya, baik yang asking and giving opinion. Tapi tadi asking opinionnya saya tambahkan sedikit, do you have any idea? Nah, di situnya. Do you have any idea of traveling during pandemic? Dan jawaban saya, I think or personally I believe bahwa traveling itu challenging gitu. Berarti sudah bisa. Tidak apa-apa, Bu. Mirip-mirip tapi sudah betul jawabannya. Maknanya sama, betul sekali ya. Sudah dijawab itu. Berarti 2 asking opinion sama 1 yang giving opinionnya. Oke, ada lagi nggak yang bisa menjawab mungkin yang giving opinion deh? Yang giving opinion ada lagi nggak yang bisa menjawab mungkin? Ini karena live ya, jadi tidak bisa di maju mundurkan sayangnya seperti itu. Ada lagi nggak? Tadi giving opinionnya sudah terjawab 1, asking opinionnya juga sudah terjawab 1. Ada lagi nggak? Excuse me, Miss. Yeah. I think when you I think when you said that I couldn't agree more. That's I think that's opinion. That's betul. giving opinion. Yeah. Yeah, that's giving opinion too. I couldn't agree more. I agree with you. Yeah. Jadi I couldn't agree more itu Yeah. bukan berarti saya tidak setuju, tetapi saya sangat setuju sekali. Artinya itu walaupun dia tidak ada kata not, I couldn't, itu bukan berarti tidak setuju. I couldn't agree more itu saya sangat setuju, bahkan saya sudah tidak bisa lagi, sudah mentok. Jadi kalau misalkan saya menggunakan kata-kata I couldn't agree more itu artinya sangat setuju Bapak Ibu. Jadi itu betul sekali giving opinion ya. I couldn't agree more artinya setuju sekali dan itu adalah giving opinion. Betul sekali. Ada lagi? Tapi sudah banyak yang terjawab sih sebenarnya. Tadi pada saat saya bertanya juga kepada Angel, don't you agree? Don't you agree? Nah, itu juga sebenarnya asking opinion juga, tetapi dia lebih ke spesifik ke arah agree and disagree. Yang saya tadi sudah sebutkan itu ada hubungannya nanti di materi selanjutnya sebenarnya, tapi kita nggak bahas secara detail di sini. Gitu. Don't you agree? Itu juga sama, menanyakan pendapat juga. Saya bilang ke Angel, Angel, don't you agree? Kata Angel, yes, Miss, I agree. Kata Angel. Sepertinya sudah terjawab semua, Miss Cici nih, yang contoh dari saya. Ya, sepertinya sudah. And how about the? Let me check this one. Pagi ini sibuk banget aku lah. Let me check this one. Pagi ini sibuk banget. I'm sorry, Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan contohnya sudah di display semuanya, kayaknya sudah di display deh semuanya sudah. Nah, kita sekarang latihan nih Bapak Ibu, mungkin hanya beberapa soal saja kali ya. Kita nanti setelah latihan akan ada sesi tanya jawab. Jadi kita selesaikan untuk latihan terlebih dahulu ya. Oke, yang ini aja mungkin Miss Cici, yang let's speak up. Okay, yes, please, Miss Delis. Oke. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk giving example-nya sudah cukup ya. Tadi ada written dialogue, ada conversation secara live, walaupun ternyata videonya tidak bisa di-play, tapi it's okay. Jadi kita lanjutkan ke latihan speaking-nya nih, karena saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu nih tentang salah satu isu gitu ya. Apapun itu Bapak Ibu silakan diungkapkan. Karena kalau speaking itu, kalau kita tidak berlatih, kita tidak coba, itu tidak akan ada progresnya begitu. Jadi nanti saya mungkin akan tunjuk Bapak Ibu ya, mohon maaf nanti atau misalkan ada yang mau volunteer, mau
coba jawab silakan raise hand. Nanti kalau misalkan tidak ada yang raise hand, baru saya tunjuk ya Bapak Ibu ya untuk latihannya. Apapun itu silakan diungkapkan. Jadi jangan takut salah. You don't have to be afraid of making mistake. Oke, sudah siap Bapak Ibu yang di Bapeda untuk latihan sebentar? Untuk latihan sebentar, sudah siap Bapak Ibu yang di Bapeda? Apa sudah mulai sibuk bekerja? Atau mau di take home aja? Speak up-nya. Oh, mau di take home? Siap, Berarti siap Bu. ya. Already katanya, Miss. Oh, already sudah siap. Baik, baik. Mungkin ini aja ada 5 pertanyaan saja Bapak Ibu ya untuk latihannya. Karena ini, mohon maaf, ini siapa ya yang mic-nya masih on? Oke, sudah. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 pertanyaan saja. Tadi sih yang sudah aktif menjawab Bapak Ibu Irma ya. Mungkin nanti ada yang lain Bapak Ibu yang bisa menjawab tentang ini. Ini di mute dulu kali ya. Suaranya mengganggu. Suaranya. Miss Cici, bisa di mute nggak? Yang Siapa ya? Saya udah mute udah berapa sih? ya udah oke. Soalnya ya masuk ke Zoom-nya. Oke, Bapak Ibu saya coba sebutkan di sini atau saya I will mention one of the question. Ini ada contohnya ya. Contohnya yang example ini. What do you think of smoking for students? Jawabannya, in my opinion, smoking is not good for their health. Cukuplah segitu saja, nggak apa-apa. Ya, jadi tidak perlu penjelasan. Tapi kalau bisa menjelaskan lebih bagus, Bapak Ibu ya. Rinci misalkan. Ya, because some other disease will attack us, for example, lung disease or cancer, bisa dijelaskan seperti itu ya. Jadi kita mulai saja. Ini baru join ya. Ini Bapak Ibu yang di Bapeda sudah siap, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nomor 1, ada yang bisa menjawab? What do you think about the flood happened recently? Nomor 1 ini bisa jawab, Bapak Ibu. Siapapun itu silakan raise hand atau bisa langsung di-on-kan mikrofonnya. Sepertinya Ibu Oni udah ready tuh. Oh Dari iya Ibu Oni. kata-katanya, Bu. Oni, ya Bu Oni silakan. What do you think about the flood happened recently? Flood, banjir. Banjirnya di mana? Di mana? Ya, di mana aja lah banjirnya. Pokoknya. Okay. I think I will to try. Okay, good. Let's try. What do you think about the flood happened recently? I think the flood severely disrupt the activities of life. Oh, of course, yeah. Especially for people at work. Oh, yeah, that's good. Yeah, I think the flood. I think the flood disturbed people's life, especially people works because they cannot go to work because their home is flooded gitu kan, karena rumahnya kebanjiran jadi nggak bisa ke kantor seperti itu ya kan Bu maksudnya? Yeah, I think so. Yeah, that's good Ibu Oni, thank you. Nggak apa-apa, sedikit saja tapi sudah mencoba ya. Jadi ada I think-nya, atau kalau misalkan Bu Oni mau ganti in my opinion boleh, in my view boleh, jadi bebas ya. Tetapi memang yang paling sering digunakan adalah I think, selalu seperti itu, giving opinion ya. Oke lanjut nomor 2, ada yang mau raise hand dulu, siapa nomor 2? Volunteer dulu yang mau coba jawab seperti tadi Ibu Oni. Sudah bagus Ibu Oni, tinggal lancarkan saja, sering dipakai, nanti bahasa Inggrisnya lebih bagus. Kalau memang sudah berani berbicara itu sudah bagus sekali. Karena tantangan di Indonesia ini adalah untuk speaking selalu berpikirnya saya takut salah gitu kan, saya malu, padahal itu tidak perlu. Kita belajar dan itu sudah sangat dimaklumi. Walaupun salah nggak apa-apa, namanya kita belajar. Jadi memang the most problematic
speaking ya in our country is itu dia yang tadi. Iya. Anxiety, afraid of making mistake, lack of self confidence itu yang harus kita lawan. Padahal bisa orang Indonesia itu bisa karena kita juga punya kemampuan begitu ya. Jadi saya appreciate banget yang sudah berani speak up ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi Bu Oni, Bu Irma dan yang lainnya juga sudah. Oke, tinggal ditingkatkan lagi. Oke, Ya, Bu. number two. Ya, number two. Number two, what's your opinion of drug consumed by some teenagers? Wah, ini lumayan nih. Bu Irma raise hand again. Oh, again, Ibu Irma. Wah, Ibu Irma so enthusiast ya. Let's speak up, Ibu. Okay, what's your opinion? Miss Delis, can I answer for the third question? Which question? First or second? The third question. Oh, the third. Oh, Oh, oke. Yeah. mau yang nomor 3 dulu. Boleh Yes, nomor 3. because the second question is too easy. Oh, it's too You can easy, just really? copy. It's not good Iya. for the health. That's Oh, enough. yeah, okay, never mind. Okay, Okay. let's skip number Yeah. 2, but let me just read first the question ya, Ibu ya, number 3 ya. Okay, nanti Yeah. I will read first. What do you think about Yes. online learning for children during pandemic? You can give opinion from parent side. So you are a parent, of course, Ibu Irma. You have Yes. children, right? You have children, right? Yes. Ah, I okay. have So 2 children. Yes. wow. Okay. children, okay. Please In my answer, Ibu. opinion, Mm-mm. yes. In my opinion, online learning for children during pandemic have 2 side effect, negative side and positive side. Yes. For positive side, maybe they are protected because they don't have to go to school and meet many people, and Mhm. also they can even more closer to their parents and Parents. their family. But Correct. the negative effect, I think, is not. Sometimes they feel bored because they cannot meet their friends, and also. Maybe the explanation from the teacher is not so clear if it is done by online learning. I think Wow. that's all, Miss Delis. Wow, In my Ibu opinion. Irma, that's really clear explanation. Yeah, you explain 2 side effect of online learning from positive and from negative side. Wow, this is good, Ibu Irma. Yes. Thank you. And of course, I'm also as a parent, and I have a child, and he's still in elementary school. I feel the same. I mean, I can say that I have the same opinion with yours, Ibu. I couldn't agree more. Ya, itu jawaban saya menanggapi Yes, thank dari you. pendapat dari Ibu Irma. Thank you. Wah, ini kalau misalkan ada lagi beberapa yang seperti Bu Irma, nih saya lebih senang nih, lebih excited nih. Ada lagi nggak nih? Mungkin bapak-bapaknya. Bu Ayo. Delis. Yes, thank you, Yeah. Krisna. Iya ya. May Ibu. Yes, Nah, Miss may I Irma also answer? raise hand. Oh, May siapa I yang raise hand? Krisna. Oh iya, silakan. Oke, baiklah. Saya akan memberikan kebebasan. Silakan deh mau nomor berapa ya. Yes. Jadi nggak harus saya tunjuk nomor 1, 2, 3. Silakan dari nomor kelima nomor ini. Silakan Ibu pilih saja yang mau dijawab yang mana. Yes. Ibu siapa tadi? Mohon Krisna. maaf. Risna. Oke, Yeah. baik Ibu Risna. May please. I answer number 2? What is your Number 2. opinion of drugs consumed by Sure, please. some Yeah, teenagers? sure, please. Sure. Okay, sure, please. Go ahead. In my opinion, teenagers should not consume drugs at all. The Mm-mm. reason for this is because drug can lead to serious injuries, illness, and even death. Teenagers are still growing up, miss. So they have to consume healthy foods and live a healthy lifestyle. Oh, that's good. Thank you very much for your explanation. Of course, I mean the teenagers is our young generation. We have to take care of them, ya. Jadi kalau misalkan drugs, of course no, ya. Say no to drugs. Even teenagers siapapun jangan menggunakan drugs. It's good, Ibu Risna, sudah clear explanation-nya dan saya tanggapi, yeah, I do agree with your opinion. Yeah, I have same opinion with yours. Thank you, Ibu Risna, ya. Welcome. Then, Oke, if ya. we Jadi gini. meet that situation, yes. Oke, ya Ibu. Jadi masalahnya sebenarnya bisa aja ada 2 kemungkinan. Dia tidak tahu materinya, tidak mengerti masalahnya, atau dia tidak bisa mentranslate ke bahasa Inggrisnya. Begitu. Yang Ada kedua, 2 Bu. kemungkinan ya. Yang kedua berarti Ya. dia tidak bisa translate.
Tapi dia tahu gitu kan. Dia tahu dalam bahasa Indonesia tahu, tapi karena terhalang language barrier, dia tidak bisa translate, jadi akhirnya dia blank, begitu maksud Ibu. Ya, sebenarnya kita bisa saja bilang I'm sorry, I think I don't have any information about that, so you can ask someone else. Bisa begitu saja. Karena kita juga ngeles ya Bu ya. Ya ngeles, karena kita tidak bisa. I'm sorry, my English is bad, I cannot translate it. Ya jangan begitulah. Pokoknya intinya kita bilang tidak tahu, tetapi jangan terlalu detail, kita nggak bisa bahasa Inggris juga gitu. Jadi bilang aja misalkan I'm sorry, I think I don't have any information about that, so maybe I can find out from other people, or mungkin you can ask other people. Atau misalkan cukup bilang I'm sorry, I don't have any information about that, I don't have any idea about that. Cukup gitu aja. Excuse me, sir. But how to explain this? How to explain about with the native speaker? The problem with Bu Irma said. Oh, native speaker, baik. Kalau native speaker justru lebih pengertian, Ibu. Apakah, maksud saya, apakah tidak boleh disampaikan dengan because my English is not good, misalnya. Nah, ya sebenarnya orang Indonesia itu banyak merendah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita bisa, tapi jangan bukan jangan, lebih baik tidak diucapkan di depan native speaker. I'm sorry, Mister, I don't know at all about that because my English is bad. Ya cukup saja, I'm sorry, Mister, I don't have any idea about that. Cukup aja begitu, Ibu. Karena justru gini, kalau orang native speaker itu lebih mengerti keadaan kita. Malah mereka itu lebih appreciate kita bisa ngomong 1-2 kata aja, mereka udah ngerti nih, orang ini berarti udah mau usaha. Karena I have experience juga ya from I have friends, he is one of lecturer in US and he is native. Dia bilang begini, tell to your student, do not afraid of making mistake. Even the native speaker itself, they make mistake. Jadi dia artinya begini Bu, kamu harus bilang ke student kalian atau misalkan ke orang-orang Indonesia, jangan pernah malu, jangan pernah merasa rendah diri untuk berbicara bahasa Inggris. Karena native speaker pun tuh melakukan kesalahan. Sama saja. Mereka juga melakukan kesalahan, Ibu, dalam berbicara. Karena nggak semua speakingnya bagus juga mereka itu. Karena kan mungkin ada yang, yang pakai slang gitu kan. Seperti kita aja. Kita juga bahasa Indonesia kadang ya belepotan, Ibu, gitu loh maksudnya. Iya. Jadi, nah, Bu Delis, mungkin bagaimana sih untuk meningkatkan kepercayaan diri kita gitu Bu dalam berbahasa Inggris? Kadang-kadang kita bisa, tapi kita nggak pede gitu. Nah itu yang paling umum terjadi di Indonesia. Kita tuh punya kemampuannya, grammar kita bagus, structure kita bagus, vocabulary kita bagus. Tetapi memang kalau namanya speaking itu namanya dia itu complex skill. Kalau kita sudah mengerti segala macam aspek linguistiknya yang tadi saya sudah sebutkan, tetapi dari segi psikologi kita nggak akan bisa juga speaking. Nah, self confidence itu terbangun apabila kita sering dan rajin menggunakannya. Jadi gini, bodo amat dulu deh Bu. Pertama, bodo amat saya salah mau apa, namanya kita belajar. Makanya itu, iya betul Ibu. Makanya tadi, Miss, I think gitu, it's okay. Karena daripada diam, lebih baik kita mencoba, at least we try. Gitu. Kalau semakin kita sering menggunakannya, terbangun sendiri Ibu. Seperti Ibu Irma, mungkin saya bertanya, Ibu sudah sering ya menggunakan bahasa Inggris ya? Ibu Irma tadi, berapa kali misalkan menggunakan bahasa Inggris dalam seminggu? Saya alumni dari Belanda, Bu. Saya kuliah di Belanda 2 tahun. Ya, no wonder lah Ibu, no wonder. Oh my God. Udah lama nggak dipakai, Bu. Jadi agak dikrisis juga sih bahasa Inggrisnya. Justru begitu, semakin kita menggunakannya, semakin kita sering menggunakannya, itu nanti our self confidence akan growing sendiri Bu. Jadi memang intinya tuh practice. Yang namanya skill itu kalau tidak dipakai ya nanti tidak akan maju-maju gitu. Progresnya sedikit Bu. Ya, gitu. Kalau saya sih seperti itu. Ya betul. Self confidence awal-awal udah pede aja lah. Salah atau nggak salah, pokoknya saya coba. Nanti dengan berjalannya waktu bisa diperbaiki. Oh ini tadi saya salah ya, grammarnya harus seperti ini. Oke nanti ke depannya nggak begini deh. Oh tadi saya, jadi sambil evaluasi, sambil berjalan. Begitu sih Bu kalau saya, dan memang harus digunakan Bu sehari-hari. Saya juga kan memang mungkin our senior ya, ada Mr. Jimmy, ada Miss Cici, Miss Aprilia juga. Kita mengajar bahasa Inggris setiap hari. Tapi kita pasti akan menggunakan itu setiap hari, yang even kita mungkin berbicara dengan sesama dosen,
kita juga berbicara dengan mungkin teman yang ada di luar negeri, karena kita juga harus terus berlatih, Bu. Nggak bisa, misalkan saya dosen, saya bisa terus-terusan tanpa apa namanya, tanpa latihan, enggak juga. Saya juga harus latihan, Bu, terus latihan gitu. Jadi ya begitulah, seperti pisau terus diasah biar makin tajam begitu. Jadi speaking juga sama, memang harus digunakan terus gitu. Itu sih saran saya. Ya, Miss Delis. iya. Ya. Oke, ya. Thank you for explanation. Mohon izin Ibu siapa tadi? Ibu Irma ya. Ya, silakan Mister. Tadi pertanyaannya menarik. Confidence ya Ibu ya, confidence. Sharing saja Ibu Oni dan Ibu Irma. Oke, sharing. Last June 2021, I have appointed by the pimpinan UPSI to be translator for the entrepreneur workshop. Di event ini narasumbernya dari Belanda, Ibu Irma. The presenter is from Holland, the Dutchland. Dalam benak saya, orang Belanda ini kebetulan abang ipar saya juga orang Belanda, kakak ipar saya juga married sama orang Belanda. Jadi saya udah tahu budayanya seperti apa. Nah, selama 2 minggu event itu, pada saat pelaksanaan workshop entrepreneur, oh my goodness, the tune, the sound, the voice itu very fast, sangat cepat native-nya. Jadi di sini betul kata Bu Miss Delis, confidence, sekali lagi confidence. Don't think about the mistake. That was number 1. Don't depend on the grammar. No, just say it. Speak up. Whatever you want to say it. Nah, saya waktu itu ditunjuk jadi translator, kan orang native itu ngomongnya cepat sekali nadanya, seperti jalan tol ya Bu Irma ya. Ini ngomong opo, tapi ya itu tadi. Pertamanya emang that's gonna be a challenge. That's gonna be challenge. Horrible, trembling, blank, anything, confused, hello semuanya. Tapi saya berusaha, I try to keep my mindset to be positive. I try to catch as quick as possible. Nah, di sini tugas saya ada 2. Menerjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian menerjemahkan dalam bahasa Indonesia selama kurang lebih 2 minggu. Jadi apa yang disampaikan oleh speakernya yang notabene tidak bisa sama sekali bahasa Indonesia, saya harus menuangkan dalam bahasa Indonesia. Gitu juga sebaliknya. Artinya di sini the point is number 1, if we want to improve, enhance our English skill, especially for the speaking, first thing first, we have to build our confidence, our self-confidence. What Miss Delis say is true, 100% true. Just be confident. After confidence, if you want to say anything, please, I remind, do not depend always to the grammar. Miss Irma, Bu Oni boleh tanya ke mahasiswa Angel, Yulinda, Tina, atau Osi juga, itu jangan terpengaruh atau berpatokan kepada grammar saja, tapi say something, say whatever you want to say. Jadi itu nanti proses nanti akan terbangun sendirinya kontekstualitas bahasa, language speaking, dan itunya tadi habit kita harus terbangun dalam menerapkan speaking ini. Tidak cukup hanya di hari-harinya saja, tapi kita harus regular, more and more. Jadi di situ nanti confidence-nya akan muncul sendirinya dan kita relaksasi dalam hal speaking dengan partner kerja atau dengan relasi kita, baik itu overseas atau inside in our nation Indonesia. Itu aja tambahnya Miss Delis dan Ibu Irma. Tadi Bu Irma saya lihat performnya. Yeah. The way of Miss Irma say, the way of Miss Irma bring the answer is very high quality and awesome to you, Miss Irma. Awesome. Well experience. Jadi udah kelihatan well experience ya Ibu Irma ini ya. Udah experience banget. Jadi udah jam terbangnya udah ini speakingnya ternyata memang gitu ya, you have studied in Netherlands, no wonder saya bilang. No wonder pasti berbeda. Karena
dulu pernah memiliki pengalaman di luar negeri. Yeah. Ya, Ibu Irma, So maybe mungkin just one key for our English to be increased. Just we have to force ourselves to speak English every day, right? Iya, betul, betul. That's We have to be So, motivated. saya mau mewajibkan aja nih nanti di bidang litbang bahasa Inggris setiap hari nih Mbak Oni, Bu Ratu. Betul, iya. Ya minimal ya say hey dulu yang pendek-pendek dulu Bu, jangan yang itu dulu dari yang paling mudah saja dulu. Hi, how are you? How was your day? Is everything okay? Gitu aja dulu Bu, nanti berproses. Excuse me, sir. I have one question again. Maybe you mungkin gini. Jadi ada masukan dari teman-teman nih dalam forum ini, mohon agar percakap, karena kan kami heterogen kemampuan level English-nya gitu. Jadi ada usulan mohon disertai jika menyampaikan dengan bahasa Inggris, mohon bahasa Indonesianya gitu. Jadi tidak mungkin seperti tadi ketika Miss bercakap-cakap dengan mahasiswa, mungkin di flashback lagi resume. Bagaimana sih inti ceritanya gitu? Karena ada yang bisa menangkap, ada yang tidak. Betul, ya, betul. Gitu. Iya, betul. Ada yang menangkap, ada yang tidak. Betul. Nah, mungkin satu lagi ketika Miss sampaikan kan, you can try diketik subtitle. Ya, subtitle beberapa poin-poin yang penting itu bisa sambil ada tulisan di layar, jadi beberapa bisa membaca, oh ini maksudnya apa sih gitu. Iya betul, iya baik. Karena, Ibu terima kasih banyak. Iya. Banyak masih heterogen lah kami. Ada yang betul. bisa nangkap, ada yang tidak. Betul, ya. Terima kasih Ibu masukannya ya. Ya betul. Jadi sebenarnya memang kan kita ngesetnya ini Bu ya untuk face to face ya Bu, untuk yang langsung. Jadi kalau misalkan langsung tuh memang lebih akan lebih jelas Bu sebenarnya. Karena kan Zoom ini kan banyak bufferingnya Bu, kadang video dari kami juga, suara dari kami juga banyak terputus-putus. Jadi sebenarnya sih ini speaking tuh enaknya live Bu, langsung kita ketemu sebenarnya. Iya, jadi seperti kalau Zoom ini kurang efektif, akhirnya kan banyak jadi apa sih tadi ngomong apa sih, padahal sebenarnya dari soundnya, dari sinyalnya bisa saja seperti itu Ibu ya. Dan sebenarnya sih kalau misalkan offline, saya sudah siapkan handout sebenarnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa baca, iya kebetulan karena kita online, jadi saya tidak bisa membagikan handoutnya seperti itu. Kalau handout kan di sana juga ada beberapa penjelasan, mungkin Bapak Ibu bisa baca, kalau nggak jelas dari kita bisa baca handoutnya, tapi ya mau gimana karena kondisinya juga ya Bapak Ibu ya, jadi tidak memungkinkan untuk bertemu, akhirnya ya online Zoom. Seperti inilah keterbatasan dari online Zoom itu. Speaking mungkin memang enaknya langsung. Bisa, mungkin sebelumnya bisa di-share Bu materi yang mau disampaikan, kira-kira terkait dialognya misalnya gitu. Iya, sudah saya print sebenarnya, tetapi karena online jadi tidak bisa. Saat ini ya, filenya Bu kalau boleh. Filenya boleh. Bisa di-share. Ya nanti di-share ya. Saya share di chat Ibu, coba sebentar masih loading. Oh, sorry. Share sebentar, masih loading. Kenapa kami tidak share di awal? Mohon maaf, ini disclaimer ya for everyone. Jadi supaya fokus dulu kepada materinya, fokus dulu kepada tutornya gitu. Bapak dan Ibu tidak fokus ke handout yang dikirimkan. Tetapi lain hal jika kami datang offline ke sana, mungkin akan langsung dibagikan. Tapi kalau online seperti ini memang kita lebih suka banyak distraction-nya, seperti saya tadi kan tiba-tiba ada suara background yang kurang mengenakan. Maaf sekali Bapak Ibu. Iya. Sudah bisa di-download ya Bapak Ibu untuk materi pada hari ini. Oh ya, oke siap sudah bisa. Matur nuhun Ibu Oni, Ibu Irma dan matur nuhun semuanya. Thank you very much. Berarti makasih semuanya. Ya, sebelum diakhiri boleh kita foto-foto dulu Bapak Ibu? Miss Cici, punten sebentar. Mohon izin saya memberikan link absensi Ibu Irma, Ibu Oni, mohon izin ya. Ada di kolom chat ya Bapak Ibu peserta PM Bapeda Bogor, mohon diisi ya link presensinya melalui saya share di kolom chat ya. Oh di kolom chat, oke baik Mr. Jimmy. Kuesioner ya Pak Jimmy?
link absensi Ibu, mohon izin. Presensi untuk Kuesioner sudah Absensi. kita drop tadi, kita Ya, ini sudah sedang diisi juga sih. Kalau kuesionernya sudah kita bagikan juga. Sudah saya share ya Ibu Irma, Ya. Ibu Oni, mohon izin. Oke. Ya, baik. sampai jam berapa ini dibuka link presensinya? Mr. Jimmy? Sampai setengah 12 ya, setengah 12. Baik. tapi Mister, kalau misalkan itu ada isi absensi yang itu juga print out juga boleh diisi juga Mister, kan tadi saya Boleh. sudah lampirkan Iya, ya, iya. jadi 2 kali. Ya, baik.